ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हम अपने इर्द गिर्द रोज़ाना अल्लाहु अकबर की आवाज़ तो सुनते हैं, जिसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है, जिसमें कोई शक की बात नहीं है। अल्लाह पाक ने इस ज़मीन व आसमान में तकरीबन 70,000 मखलूक़ात को पैदा किया है, जिसमें से 30,000 खुश्की जबकि 40,000 पानी की हैं। हर मखलूक दिन रात अपने बनाने वाले अल्लाह के ज़िक्र में लगी हुई है, जो अपने बनाने वाले रब की पाकी और तस्बीह बयान करती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा जो लोग आसमान और ज़मीन में हैं खुदा की तस्बीह करते हैं, और पर फैलाए हुए जानवर भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीक़े से वाकिफ़ हैं, और जो कुछ वो करते हैं सब खुदा को मालूम है। अगर हम अपनी ज़मीन के बारे में सर्च करें तो हमें मालूम होता है कि ज़मीन पर सैकड़ों जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर इंसान की रसाई अभी तक नहीं हुई, और ज़मीन पर ही सैकड़ों जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर इंसान की रसाई क़यामत तक भी मुमकिन नहीं। अगर ज़मीन इतनी बड़ी है तो जो सितारे रात के वक्त हम आसमान पर देखते हैं उनका क्या आलम होगा। क्या आप जानते हैं कि अरबों के हिसाब से ऐसे सितारे और सियारे इस कायनात में मौजूद हैं जिनके आगे ज़मीन की हैसियत ऐसे ही है जैसे ज़मीन पर बसने वाले एक रेत के ज़र्रे की। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे ही सितारे और सियारों के बारे में, जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि अल्लाह अकबर का हकीकी मतलब क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वो आम आदमी के मुकाबले में 30 अरब खरब गुना बड़ी है। जबकि हमारा सूरज हमारी ज़मीन के मुकाबले में 10 लाख गुना बड़ा है। अगर सूरज का मुकाबला ईटा कोरिन 9 नामी सितारे से किया जाए तो ये सूरज से 50 लाख गुना बड़ा है। इसके बाद नंबर आता है बीटल जूस नामी सितारे का, जो हमारे सूरज से तकरीबन 30 करोड़ गुना बड़ा है। इसके बाद जिस सितारे का नंबर आता है उसका नाम है VY कैनिस मेजोरियस। ये हमारे सूरज से तकरीबन 1 अरब गुना बड़ा है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि 1 अरब कितना बड़ा फिगर है। अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को तर्क करके, जैसे खाना पीना सोना, सिर्फ गिनती ही गिनना शुरू कर दे तो उसको भी 1 अरब गिनने के लिए तकरीबन 25 साल का वक्त चाहिए होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 अरब कितना बड़ा फिगर है और 1 अरब सूरज का क्या मतलब है। अगर VY कैनिस मेजोरियस सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है तो इसके बनाने वाले रब का क्या आलम होगा। दोस्तों, कायनात का सफ़र अभी तो महज शुरू ही हुआ है। चलते हैं आगे कायनात की कुछ और गहराइयों में। ये सितारे और सियारे मिलकर एक कहकशां बनाते हैं। जिस कहकशां मिल्की वे में हम रहते हैं, इसमें 1-2 नहीं बल्कि 300 से ज़ायद सूरज जैसे सियारे और सितारे मौजूद हैं। हमारी कहकशां मिल्की वे इतनी बड़ी है कि हम किसी ऐसी चीज़ में सवार हो जाएं जो रोशनी के रफ्तार से चलती हो, यानी ऐसी चीज़ जो ज़मीन के 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा ले, तो इसको भी हमारी कहकशां पार करते करते 1 लाख साल का वक्त गुजर जाएगा। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा
کہ جس کہکشاں ملکی وے میں ہم رہتے ہیں یہ کتنی بڑی ہے، لیکن ہماری کہکشاں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی پڑوسی کہکشاں کے بارے میں، جس کا نام اینڈرومیڈا ہے۔ یہ ہماری کہکشاں سے 2 گنا بڑی ہے، یعنی 2 لاکھ نوری سال۔ لیکن یہ بھی چھوٹی ہے اگر بات کی جائے گلیکسی M81 نامی کہکشاں کی۔ یہ ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ IC1101 نامی گلیکسی ہماری گلیکسی ملکی وے سے 600 گنا بڑی ہے۔ دوستو، ابھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ اکبر کا حقیقی مطلب کیا ہے، لیکن یہ کائنات کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ جیسے ستارے اور سیارے مل کر کہکشائیں بناتے ہیں، ایسے کہکشائیں مل کر کلسٹر بناتی ہیں۔ جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے، اس کلسٹر کا نام ورگو کلسٹر ہے، اور صرف اس ایک کلسٹر میں تقریباً 47,000 کہکشائیں موجود ہیں۔ کائنات کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ کلسٹر بھی مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں۔ جس کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے۔ اس سپر کلسٹر میں 100 کے قریب سپر کلسٹر پائے جاتے ہیں۔ اس سپر کلسٹر جیسے ابھی تک تقریباً 1 کروڑ کے قریب سپر کلسٹر دریافت ہو چکے ہیں، جو ایک عظیم جال میں معمولی سے نقطوں کی مانند نظر آتے ہیں، اور ان سب کو بنانے اور چلانے والی صرف ایک ذات ہے، یعنی صرف اللہ تعالی۔ یہی تو وہ اللہ پاک کی بڑائی ہے جس کو اللہ پاک قرآن میں سورۃ زمر میں کچھ یوں بیان کرتا ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی، اور اس کی قدرت سے تمام آسمان لپٹے ہوں گے، اور وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشان۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشان۔ اے خدا اے خدا، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس اللہ پاک نے اس زمین پر ایک مچھر کو بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا، تو اس کائنات کے اتنے عظیم سیارے اور ستارے اللہ پاک نے کس مقصد کے لیے بنائے ہیں؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان سیاروں اور ستاروں کے اوپر تمام انسانوں کے لیے جنت اور جہنم کو بنا دیا ہوگا، تب ہی اس دنیا کے انسانوں کو ان ستاروں اور سیاروں تک رسائی ممکن نہیں۔ یہ آخرت کی زندگی کے لیے ہے، جس کا مزہ ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق ہی چکھنا ہوگا۔ آپ کا میری اس رائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنے دوست بلال قریشی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔